Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un délicieux flan crème caramel au fromage. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم فلان كريم كراميل بالجبن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء غادي ناخذ كاسرونه نوضع فيها كأس ديال السكر ونوضعه على نار هادئه حتى يذوب لنا السكر من غير ما نحركوه. الا حبيتوا اكثر الكراميل تقدروا تضيفوا من كأس ونصف حتى لكأسين. انا ضفت غير كأس واحد ديال السكر. من بعد ما يذوب لنا السكر نوضعه في واحد القالب، واحد الانيه اللي تدخل الفرن، ونتركه على جنب. Dans une casserole, je vais mettre un verre de sucre. Je le mets sur le feu pour fondre. Si vous voulez un peu plus de caramel, vous pouvez même utiliser entre un verre et demi à 2 verres de sucre. Je laisse fondre le sucre et après je le mets dans un plat ou dans un moule qui entre au four et après je vais le laisser à côté. Deuxièmement, j'aurai besoin de 250 g de fromage. J'ai utilisé le mascarpone. Vous pouvez remplacer le mascarpone par n'importe quel fromage vous avez à la maison, même la vache qui rit et qui rit, n'importe quel fromage, mais 250 g avec lait concentré, un pot de lait concentré, la vanille. Vous pouvez le remplacer, j'ai ici liquide, vous pouvez le remplacer par sucre vanillé. Ici 100 ml du lait et 6 œufs. ثانيا احتاج 250 غرام ديال الجبن. عندي هنا المسكربون، تقدروا تعوضوه باي جبن موجود عندكم في المنزل، كيري لافاش كيري 250 غرام، والحليب المركز. وعندي الفانيليا السائله، تقدروا تعوضوها بالسكر فانيليا، و600 ملل ديال الحليب و6 بيضات. ناخذ واحد الانيه للخلط نوضع فيها الجبن، نخلط جيدا ونوضع واحد الملعقه صغيره ديال الفانيليا السائله، كما قلت انكم تعوضوها بالسكر فانيليا. نخلط ايضا جيدا ونوضع الحليب المركز المحلى الحليب. كما لاحظتوا انني ما وضعتش السكر لان الحليب فيه السكر. نوضع الحليب ونوضع ايضا البيض ونخلط جيدا. اذا كان موجود عندكم الكأس ديال الخلاط نوضع الكل ونخلط الكل جيدا مرة واحدة. ناخذ القالب اللي وضعت فيه الكراميل، نوضع فيه هذا الخليط، ولكن لازم انني نصفيه باش ما يبقاوش الحبيبات ديال الجبن موجودة فيه، انني نصفيه. من بعد ناخذ واحد الصينيه اكبر من القالب اللي موجود فيه الخليط ديال الفلون، ونوضع فيه الماء الساخن. سخنت وحميت الفرن على 160 درجه حتى الصينيه من ساعه حتى لساعه ونصف، ولكن على حسب الفرن. Je vais prendre un plat pour mélanger. Je vais mettre le fromage, je mélange bien. J'ajoute une petite cuillère de vanille en liquide, vous pouvez le remplacer par sucre vanillé, et j'ajoute le lait concentré. Si vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté le sucre car dans le lait il y a plein de sucre, donc ça sert à rien d'ajouter le sucre. J'ajoute le lait, je mélange bien, et les œufs, et je mélange bien. Si vous avez le verre de mixeur, vous pouvez mixer tout en même temps. Donc je vais prendre le plat où il y a le caramel, je vais mettre le mélange, mais il faut passer dans une passoire pour qu'il reste des grumeaux, car il reste des grumeaux de fromage. Je vais prendre un plat plus grand que le plat ou le moule où il y a le flan. Je vais mettre l'eau chaude. J'ai chauffé le four à 160 degrés et après je mets mon plat de 1 heure à 1 heure et demie.
Et voilà mes amis, après 1 heure et demie de cuisson, je le laisse bien refroidir et après je l'ai mis au frigo. Vous le laissez à peu près plus de 4 heures. Moi, je l'ai laissé une nuit au frigo. Et après une nuit au frigo, j'enlève à l'aide d'un couteau les bords et je le mets dans une assiette. من بعد الطهي ديالو ساعة ونصف ديال الطهي نتركه جيدا يبرد خارج الثلاجة، ومن بعد ما يبرد نوضعه في الثلاجة أكثر من 4 ساعات. كما قلت أنا تركته ليلة كاملة. من بعد الغدا ليه ننزع الجوانب بمساعدة سكين، ومن بعد نوضعه في صحن التقديم. وهذه هي وصفتي اللذيذة والشهية جدا أصدقائي لهذا اليوم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.